السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الوصفه اللي رائعه، واحد الوصفه اللي كتجي بحال البايله مي بغا نديرها بالروز مفور. الروز مفور مع الخضر والدجاج بطبيعه الحال. انا اليوم اخترت نديرها بالبلون بولي، ولكن تقدروا ديروه باي نوع نتاع يعني الدجاج، الفخاد ولا المهم اللي عندكم يجي معاه. خاصو يعني هاد لاغوسات خصها الدجاج بالاحسن. والروز ديالي هو هذا كما راكم تشوفوا معايا، هذا اللي يكون مدقدق هكا صغير، هذا سميتو لي بريزور لي بريزور نتاع الروز، ومدقدق هكا اون دو. يعني هذا هو الرز نتاع لا تايلاند. كيتباع هكا في شكاره. غادي نوريكم الصاك ديالو كيفاش داير اللي بغات تشريه. فوالا كيجي رائع. انا غادي نفورو. عندي واحد الماشينه نتاع الرز اللي غادي نفورو فيها، ولكن اللي ما عندهاش ديك الماشينه تقدر يعني ديروا تسلقوا غير في الماء والملح مع شويه الزيت، نص سلقه او تحيدوا. المهم غادي نوريكم بالتفاصيل، وغادي نوريكم يعني كاع التفاصيل تاع هاد الاكله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette délicieuse du riz, ce qu'on appelle les brisures de riz, cassé x2 là. Comme vous voyez, c'est du riz thaïlandais. Voilà, c'est du riz que je vais passer à la vapeur avec des légumes, c'est-à-dire j'ai au poulet, aux légumes, petits pois, carottes. C'est un riz qui est délicieux, comme avec beaucoup de couleurs, comme pour la paella par exemple. C'est un riz très délicieux et très facile à faire. Donc je vous propose de suivre la recette. Elle est super simple mais très très bonne. Donc nous avons besoin, moi je vais... Voilà, donc j'ai besoin de, on va dire à peu près 2 carottes que j'ai coupées en comme ça, comme ceci, très finement. عندي الجزر قطعتها رقيقه هكا. عندي هنا لي بيتي بوا يعني جلبانه كما راكم تشوفوا معايا، واحد لو بول ابري. عندي درت هنايا واحد البصله وقزبر يعني والمعدنوس، ان اونيون coupé, un oignon plus un peu de persil et de la coriandre. Ensuite j'ai mon poulet. عندي الدجاج مقطع على هاد المرصويات، mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Les épilants par exemple ou les ailes de poulet, ça ira aussi, hein. Voilà. Et pour les épices, donc j'ai qu'est-ce que j'ai un peu d'ail, l'ail et la poudre d'ail, j'ai le curcuma, j'ai le poivre noir, le gingembre, un peu de sel, et j'ai mis aussi l'herbe de Provence. Voilà. المقع يعني العطر، عندي الثومه الغبره، عندي القرقوم، عندي الفلفله الكحله، عندي سكينجبير، عندي الحماء وشويه الملح والبزار الاحمر. وهنا درت لعب دو بروفونس. لعب دو بروفونس هو هذا كما غنوريكم، كيتباع على هذا الشكل. فوالا كيتلاقاو كاين في كاع لي ماغازان، كاين في الدي ليدل اوشون بارتو. وعندي لا sauce tomate, enfin le concentré de tomate. Voilà. Donc nous allons commencer على بركة الله. Voilà. Je vous montre. Donc moi je vais faire غادي نطيب هذا في الورق ديالي في الورق. دونك غادي ندير الزيت بسم الله. غنجهد لها هكا. Voilà, j'ai mis l'huile. Elle est très très facile la recette, mais franchement elle est très très bonne aussi. Donc je mets de l'huile. Je غادي ندير l'oignon avec le persil. ندير البصله مع القزبر والمعدنوس، نحطها هكا شلطها صغيره، وغادي نزيد فوقها الدجاج. عندي هاد لي مورسو بولي
Voilà. Ensuite, je vais rajouter mes épices. غندير كاع ديك العطر اللي عندي. وغادي نخلط. Voilà. J'ai tout mis et je mélange le tout. Donc je vais, comme d'habitude, je vais simplifier la recette. Donc voilà, je laisse هكا هاد الشيء هكا يتقلى مزيان. خليو يتقلى ensemble. وغادي يتقلى مزيان ونرجع معكم باذن الله. Donc je vais laisser mijoter et je reviens باذن الله. Donc j'ai, une fois que c'est bien cuit, j'ai mélangé, donc j'ai ajouté mes petits pois et les carottes. J'ai bien mélangé le tout et j'ai ensuite la sauce tomate, le concentré de tomate plutôt, et donc et après, comme vous voyez, j'ai rajouté de l'eau pour faire notre sauce. Ça nous donne ça. Désolée parce que j'avais filmé toutes les étapes, mais je sais pas, j'ai eu un problème. Donc c'est pour ça que je vous explique juste comme ça. كما قلت لكم انا كنت نوريكم في لي زيتاب ساعه ما تسجلوليش. دونك اون فوا تقلى لي داك الدجاج مع داك البصله وداك الشيء، زدت لي كاروت ديالي الجزر ودرت لي بوتي بوا يعني الجلبان وزدت له الماء وديك لا صوص طوماط، وغادي نخليه يطيب وغادي نمشي نوجد الروز ديالي اللي غادي نفورو في الماشينه. Et voilà, je laisse cuire et entre temps je vais pouvoir m'occuper de mon riz. Donc je vous montre la façon de faire pour le riz. Donc moi le riz je vais pouvoir le faire dans ma machine. Le voici, donc la machine c'est celle-ci, c'est une machine pardon spéciale pour le riz. Donc elle est comme ça. Donc j'ai mis à peu près un bol de riz. Et à peu près un bol de riz est égal 2 bols d'eau à peu près. Et je vais les laisser cuire. Je vais pouvoir rajouter un peu de comment dire, des herbes de Provence, ça donne un meilleur goût. غنزيد عليهم شويه هاد الربيع نتاع l'herbe de Provence وشويه الملحه avec un peu de sel. Et 2 bols d'eau, et 2 bols d'eau pardon, que je vais rajouter. Ensuite, pour celle qui n'a pas la machine, on peut mettre dans une casserole à peu près un bol comme ça de riz et un peu de sel, un peu d'huile pour qu'il colle pas, que voilà. Et puis le mettre à cuire, mais vraiment pas le laisser cuire entièrement, mais juste à moitié ou quoi. À moitié, ensuite le retirer du feu et puis voilà, je vous montre la suite. Voilà, je voulais vous montrer le riz que j'ai utilisé pour cette recette. C'est les brisures de riz parfumées cassées x2. Donc c'est celui-ci que j'achète. Moi j'ai acheté un grand sac, mais bon, ça se vend en petit sac, hein. Donc voilà, j'ai laissé cuire l'ensemble ici, et puis je prépare mon riz entre temps. Donc j'ai mis un bol de riz, comme ça, les brisures de riz, et 3 bols d'eau. Et donc je vais laisser cuire avec un peu d'herbe de Provence, un peu de sel, et je vais laisser cuire l'ensemble. Voilà, et je reviendrai pour vous montrer le résultat final. دونك غادي كما راكم تشوفوا هذا هو الرز اللي كنشري انا ونديرو في هاد لا غوسيت، وكما تشوفوا كيجي هو راه رائع وما يتعجن ما والو. واللي ما عندهاش هاد الماشينه كما قلت لكم سلقوه، غير نسلقه مع شويه الملح وشويه الزيت وحيدوه ينشف حتى يطيب لكم لاصوص ديالكم، وغادي نوريكم كيفاش غادي ديروا له. فوالا انا دابا اللاصوص ديالي راه طيب، راه طيب، واللوري ديالي غادي نردو يتسلق. فوالا وغادي نرجع معكم باش نوريكم يعني لو ريزولتا فينال باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا لاصوص ديالي والروز ولي كاروت وداك لي بتي بوا يعني الجلبانه طابت وكتنحصل على هذا الشكل، يعني لاصوص تاعي شربت.
والروز ديالي تسلق يعني تفور في هاد لا ماشين، وغادي نخلط هاد الروز مع هاد لاصوص ونرجع معاكم. Comme vous voyez les filles, ma sauce c'est prête, donc je vais pouvoir mettre et mon riz aussi. Donc je vais mélanger mon riz avec cette sauce et je vous montre le résultat. كما راكم تشوفوا معايا درت الروز ديالي فوق هذيك لاصوص، وغادي نبقى نخلط على هذا الشكل، يعني نديرو هكا على هذا الشكل، وراه ما يلصق ما يتعجن ما والو. تبقاو غاديين هكا طفيو البوطه ديالكم وتبقاو على هذا الشكل حتى تحصلوا كاع يعني داك الروز اللي دخل في ديك لاصوص كامله. وكما تشوفوا راه كيعطينا واحد اللون جميل، ونبقى هكا مخلطه، وخص كاع داك الروز يشرب ديك لاصوص، وراه ما يعني هذا الروز ما يجي معجن ما والو، كيجي رائع. Voilà, comme je disais, je prends mon riz, je le mélange à ma sauce, donc je mélange le tout. Il faut bien que le riz absorbe la sauce complète, et vraiment c'est très délicieux. Et le riz pardon, il ne colle pas, et enfin il est juste, vous voyez, je vous montre, c'est pas de la pâtée, mais vraiment c'est un riz qu'on voit, et c'est super bon. Voilà, ça, je laisse ma sauce avec le riz, et donc le riz va absorber toute la sauce, et c'est prêt. Vous voyez, ça nous donne ça, une très belle couleur. Moi j'aime tout ce qui est coloré, donc voilà, comme vous voyez, ça nous donne ça. On va pouvoir je vais le laisser à peu près 5-10 minutes, et puis je vais poser à manger. Voilà, ça nous donne ça, et j'espère que vous allez aimer. C'est un très bon riz, et vraiment j'espère que vous allez l'essayer. Très facile et très bon, et c'est très bon pour les enfants pour qu'ils puissent manger des légumes. Voilà, et puis si vous aimez, n'oubliez pas de partager et de me laisser un commentaire pour m'encourager encore plus à vous faire des plats assez faciles. فوالا كيما راكم تشوفوا كيجي على هذا الشكل، راه الروز ديالي ما كيتهرجن ما والو، كيجي رائع. وكنشوفوا الحبات نتاع الروز كيجي على هذا الشكل، كيعطي الالوان، وعلى حساب الاولاد الصغار اللي ما يبغيوش الخضر بهاد لا تكنيك كياكلوا الخضر. نتمنى تعجبكم الفيديو. الا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو، واللي مازال ما تابوناتش مرحبا بها عندي، والف مرحبا. واشنو نقول لكم، تاكلوا بصحه ولهنا، وعلى بروشين فيديو باذن الله. السلام عليكم.